ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्तमादरो बीजं दिग्बन्धदेवता सत्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकर्मणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रसर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतान्नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैवभयाताः शरणं गताः तेषां ध्यायते किञ्चित् शोभनसङ्कटे नापतन्तस्य पश्यामि शोकदुःखभयैर्नहि येस्तु भूत्या स्मृतानन्दं तेषां विद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेषु रक्षसे तान् न संशयः। प्रेतं साधु चामुण्डा वाराही महिषासुरा